pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Det här är Che Guevara. Bilden är tagen 1966 och han är utklädd till affärsman för att kunna ta sig in i Bolivia. 1 år senare är allt som finns kvar av honom hans händer. Det här är Ciro Bustos, mannen som pekats ut som skyldig till Che Guevaras död. Men historien är egentligen en annan. Che Guevara hade tillsammans med Fidel Castro gjort revolution på Kuba 7 år tidigare. Tillsammans hade de kastat ut den USA-stödde diktatorn Batista och visat världen att en liten grupp revolutionärer kunde hota amerikanska intressen i Latinamerika. Men Che Guevaras nya jobb som riksbankschef tråkade ut honom. Han ville sprida revolutionen i hela Latinamerika. Han skrev ett avskedsbrev till Fidel Castro och försvann spårlöst. CIA som jagade honom hade länge en teori om att han dött i Kongo. Men sanningen var att han i största hemlighet hade tagit sig in i Bolivia. Just how long have you been searching for Che Guevara, and in which countries have you been searching for him, as it were? Well, we have different people in different countries, working all over, especially in Latin America. I slutet på april griper bolivianska armén 2 gerillamän som utger sig för att vara journalister. Fransmannen Regis Debray och argentinaren Ciro Bustos. Ciro Bustos är den som sägs avslöja att det är Che Guevara som leder gerillan i djungeln. But here I guess his luck run out. I'm proud. I thank God for his help too. 6 månader senare dör Che Guevara. Armén påstår att han dött i strid, men i själva verket har han tillfångatagits och sedan avrättats. There seems absolutely no doubt at all that this is Che Guevara. Yes, they're now sitting Che Guevara up, actually sitting him up. Fantastic sight. He's a very pale, ghastly, ghostly yellow color. His head has rolled back onto the stretcher in which he was brought in. His eyes are still open. The smell of filth in here is quite terrible. All the crowd outside are trying everything they know to come in. The forces are holding them back. They're holding them back with their rifle butts. Now the army Che himself ceased to be a person of flesh and blood and enter the realm of mythified perception. Revolutionary people are not normal people. Rättegången i Bolivia mot Debray och Bustos uppmärksammas i hela världen. Det slutar med 30-åriga fängelsestraff och för den europeiska vänstern har fransmannen Debray hunnit bli en stor hjälte. You think it's been a fair trial? No, of course not. It was a retumnum comedy. Debray och Bustos släpps efter 3 år. Debray gör sedan karriär i Frankrike, så småningom som rådgivare till president Mitterrand. Je crois que l'idéologie socialiste courante n'est pas opérationnelle. Men Debray är inte ensam. Den här historien rymmer även en Judas. Mannen som går här är Ciro Bustos. Han hade ritat teckningar. Teckningar som hjälpt militären att identifiera gerillan.
spoke much more than what the militars asked him. He has not been asked to do the drawing. He proposed himself to do the drawing. Once he'd been painted as the Judas in the picture of the Last Supper, that was it. He always refused to give any interview. I think he feels a little guilty, maybe. I've been told that he's living near Uppsala in Swedish. Ciro Bustos. Ja. Jaha, jag får en hemlig uppgift om jag söker under Malmöområdet. Jag har inte pratat konkret för han sa till mig han vill prata med er innan det kommer någon kamera. Vi måste komma in i hans värld på något sätt. Komma in i hans värld på något sätt. Hay cosas que no se pueden decir en una frase. Que una frase es una frase y nada más. Nunca la historia es la historia que se publica. La historia verdadera está detrás, queda atrás y no se sabe si aparecerá algún día. Es que la historia no es como se cuenta. La historia es otra. Yo tengo un dolor de cabeza crónico desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Lo único que funciona es el treo, ¿no? Si no tengo treo estoy perdido, ¿no? Hubo una discusión con una médica que subestimó el dolor, ¿no? Dijo que no, que eso no era una costumbre de los invandreres, ¿no? Por ejemplo, este dolor se va caminando. Y me lo decía a mí que yo camino mucho todos los días. Yo camino en un día más que usted en una semana, ¿no? La guerrilla es nada más que caminar, ¿no? En estos 40 años, lo único que ha funcionado es la mentira. Todo está montado a partir de los dibujos. Y entonces ahí hay una falacia de hecho. Todo el mundo miente. Todo el mundo. Es un torneo de mentiras. Ingen vet vad som är sant. Men alla verkar ha en åsikt om Ciro Bustos. Om vad han egentligen gjorde när han greps i Bolivia. Han var tyst i 30 år. Kanske för att historieskrivningen dömt ut honom på förhand. Eller kanske har han något att dölja. För att få reda på vad som egentligen hände måste vi gräva upp den historia som utspelade sig i Bolivia för mer än 30 år sedan. Och som fick hela Latinamerika att skaka.
här är den sista bilden som finns på Che Guevara i livet. Bilden är tagen bara 1 timme innan han avrättas. Mannen som står bredvid honom i boliviansk officeraruniform är inte bolivian. Han är exilkuban med täcknamnet Ramos. Egentligen heter han Felix Rodriguez och är skickad av CIA för att hitta Che Guevara. Yeah, he's in Miami. I don't know him personally. But I mean, I could at least get you the contact. I don't know if he would do it. He's got this glass bubble in the handle of his gun, and in that glass bubble, people say there's tobacco from Che's last smoke from his pipe. I walked into the room a little bit before 1 o'clock. He was sitting in the little bench, and then he stood up and I looked at him straight and said, "Commander, I'm sorry, I tried my best." His face turned white like a piece of paper. And then he said, "It's better this way. I should have never been captured alive." Came to me, he approached me, we shook hands, we embraced each other, and then he stood back and stood in attention, thinking that I was going to be the one to execute him. So I left the room. I went to Sergeant Terran and said, "Sargento, don't shoot from here up, because this man's supposed to die from combat wounds. Shoot from here down." It was about 1:10 Bolivian time when I heard the burst. Comandante, mira el pajarito. Look at the little bird. Look at the little bird. When I gave the films to the agency in La Paz, I told them there was a picture of me with Che where Che was laughing. And what happened is, at the time I put my arm around him, I told him, "Comandante, mira el pajarito. Look at the little bird." And he started laughing. But then when he saw the shutter was ready to go off, that's the face that he put then. So he changed pretty quickly to that expression in there. Were Debray and Bustos crucial for the capture of Che Guevara? Just the mere fact of them being there. You know, these two individuals of high profile, one in Paris, and the other one was really not that well known, but from Argentina. That tells a lot to the Americans that Che Guevara was there. Det var inte någon slump att Felix Rodriguez inte visste vem Ciro Bustos var. För de flesta var Ciro en konstnär från Argentina utan någon tydlig koppling till Che Guevara. Men i själva verket hade Che Guevara kommit in i Ciros liv många år tidigare. Un día de verano, en noviembre más o menos, yo estoy escuchando el noticiero y aparece el reportaje de la Sierra Maestra. Y entonces siento a la voz del Che. Ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado. Una voz llena de mensajes para mí, que no solamente los oigo, sino que los siento, los percibo así, casi diría que a nivel de piel. La revolución cubana y el Che, ¿no es cierto?, es lo que aporta un elemento nuevo, distinto, y una energía nueva y una decisión. Yo voy a Cuba por eso, ¿no? Voy a buscar la revolución. På Kuba blir Ciro värvad av Che Guevara för att ingå i en cell på 5 personer som genom att infiltrera Salta-djungeln ska förbereda en väpnad revolution i Che Guevaras hemland Argentina. Argentina-projektet och Ciro Bustos koppling till Che Guevara förblir en hemlighet ända fram till för några år sedan. Men nu hade Che Guevara kommit till Bolivia och kallat till sig Ciro Bustos för att ge honom nya instruktioner. Esa foto fue tomada en el campamento central en Bolivia. Che Guevara. Lo que él me dice es eso, bueno, dice, objetivo estratégico, toma del poder político en Argentina, dice,
que todo ese plan, que era el plan de él, porque el plan es Argentina, no es Bolivia. Yo quiero entrar con 1 o 2 columnas de 100 o 200 argentinos. Y tu trabajo es mandarme a la gente. ¿Estás de acuerdo? Entrar en un compromiso de este tipo, se asumen riesgos. El riesgo mayor es el de morir. Si no se toma ese riesgo, no se puede participar. Una cosa así. Esto fue muy claro con el Che cuando empezamos el grupo en La Habana. La primera conversación con él fue sobre este tema. Él dijo un esbozo de qué es lo que se planteaba, ¿no es cierto?, que quería iniciar un foco en la Argentina para integrarse él después y iniciar un proceso que desencadenara una guerra revolucionaria en Argentina, que era una tarea muy larga, ¿no es cierto?, muy difícil, muy improbable, y a la que seguramente no íbamos a llegar ninguno de nosotros vivos, ni ustedes, decía él, ¿no?, ni yo. Entonces, ¿están dispuestos a eso? Sí. Entonces, desde este momento, hagan de cuenta que están muertos, ¿no? Y lo que vivan de ahora en adelante es un regalo, es prestado. Los revolucionarios no son gente normal. The revolutionary people are not normal people. El revolucionario hace la revolución. The revolutionary makes the revolution. Pero la revolución hace el revolucionario. But the revolution makes the revolutionary. Pero el hecho final, but the final fact, es un resultado de la lucha. It's a result of the struggle y de la acción de las masas sobre el propio revolucionario. And of the actions of the masses on the revolutionary. Sacrifice. Sacrificio. Sacrifice. Los revolucionarios no son gente normal. The revolutionary people are not normal people. 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 He was a lousy guerrilla. Probably when you use his guerrilla warfare, you can use it as an example of what you should not do. Most of the things that he did were wrong. He went in there without preparation, without communication, without the proper supply line. He was stuck talking to those people, and people would look at him and they would not understand his message. They were telling him, I'm going to give you the land that Barrientos took from you, and they could use all the land they want in those areas. So it was a completely empty message from him. It's very unusual. I think it's the first case in history where a guerrilla that operated for close to a year never recruited a single farmer. The only guy that they recruited was a dog and eventually deserted too. Det var bara 51 gerillasoldater som var med Che Guevara i Bolivia. Av dem dör 37. 5 lyckas fly och 10 tillfångatas. Av de 10 tillfångatagna så finns det en till som sägs leva i Sverige. Camba, eller Orlando Jiménez Bazán som han egentligen heter. Här har han precis tillfångatagit bara en vecka innan Che Guevara avrättas. Men innan dess hinner Che i sin dagbok stämpla Camba som förrädare. Enligt Che Guevara så har Camba deserterat av feghet. Folkbokföringen. Orlando Jiménez Bazán. Men han är avliden sedan länge. 94-03-21. Han hade 3 barn då i Borås. Jag känner inte dig. Jag kan inte berätta någonting. Okej. Nej. Orlandos änka Marta vill att Arne, som var Orlandos bästa vän, ska berätta om honom. Ja. Dagboken var ju delvis sönder, va? Det kanske har blivit lite feltolkat också.
Så han sa så här att det i huvuddrag är det bäst att det får stå som det är. Det gynnar socialismen bäst. Han kände ju ändå Che Guevara. Vad berättade han om honom? Kan ni stänga av den lite grann? Ja. Los revolucionarios no son gente normal. The revolutionary people are not normal people. Eso se lo puedo asegurar. That I can assure you. Att pappa flydde, att han lämnade de andra i stycket. Att han sprang iväg med svansen mellan benen typ. Men det är ju inte så. Han var högt uppe på en grusås och han var still där länge. Men till slut när rörde han på sig lite grann och då ramlade ner en sten och så upptäckte de att han var där. Han blev tvångatagen. Che Guevara var inte ens med när pappa blev tillfångatagen så han har ingenting att säga om det. Och han ska inte skriva att min pappa gav upp och bara gav med sig och okej, kom och ta mig för att jag är en fegis. Sen har de har ritat en sån här teckning, porträtt här någonstans som inte alls är likt. Det är inte min pappa alltså. Några dagar efter att Kamba tillfångatagits så hör Che på radion att Kamba och en annan desertör, Leon, berättar allt de vet om gerillan. Han avslutar ironiskt med att skriva i sin dagbok. Så slutar historien om 2 hjälpmodiga guerrilleros. Men vad är sant om Kamba? Deserterar han verkligen? Che Guevara var inte med när Kamba fångades så svaret måste sökas någon annanstans. En som borde veta är mannen här till höger. Han som förhör Kamba och som bara en vecka senare är den som griper Che Guevara. Kapten Gary Prado, idag politiker i Bolivia. We arrived at the house of a peasant, and he told us that during the night his dogs had been barking all night. There had been something on the ravine. Well, I sent a patrol up the ravine, and they were searching in the ravine when they found something, some resistance. They perceived some movement. And when they got close, they were shot at. Kamba started firing to our soldiers. So they fired back, and Kamba ducked, of course, protected himself. And that's the moment the soldiers ran forward and surrounded him. And he captured him in that time. I showed it to my soldiers and told him, look, this is how the guerrillas are. Look at them. They are hungry, they are weak, they have no weapon, they have nothing. That's what we're fighting against. So don't worry. His clothes were torn. He looked very hungry and emaciated. I mean, that's the way all the guerrillas looked at that time. We believed him and he told us that he had been dispersed, he had got lost the day before, and so I sent him back to Valle Grande. That was it. That's Leon and this is Kamba. There were 2 of them that were captured during that time. What exactly do you remember of meeting Kamba? Not much, but he was definitely not very cooperative. Leon was, but he was not. But I don't. He did talk, but he wasn't. Was very uptight. Because Che Guevara writes in his diary that Kamba deserted and he was probably the one who talked most. So you mean that's not true? Well, that's the other way around. I think that he had a pretty bad perception of his own personal. Because Kamba was one of the people that didn't talk that much. And Leon did, but not Kamba. Los revolucionarios no son gente normal. The revolutionary people are not normal people. Jag blir arg när man liksom får reda på att vad fan,
alla som har läst om Che Guevaras dagbok, de har kanske inte tänkt på vem var den där Kamba egentligen, utan han har bara varit ett namn. Folk tror att allt som står i böcker eller tidningar att det är sant. Men det är ju inte så. Vi inser att vi inte kan förlita oss på det som skrivits för att ta reda på vad som är sant. Inte heller det som skrivits av Che Guevara själv. Vad som är säkert är att Kambas och Ciros liv avgörs av händelser som utspelar sig under bara några dagar eller timmar. I Ciro Bustos fall var det när han greps i Bolivia tillsammans med Regis Debré, men då historien redan valt sin hjälte. Debré anklagades mot sitt nekande för att ha deltagit i gerillaverksamheten och dömdes till... Debré dömdes till 30 års fängelse, Bolivias strängaste straff. Debré infångades ju i våras av Bolivias krigsmakt då han enligt egna uppgifter som journalist besökte den gerilla som är verksam i Bolivia och som Che Guevara ledde. A partir de ahí, de ese episodio, a mí me meten debajo de la mesa y para ocultar la realidad, ¿no es cierto? Pero permiten que siga cayéndome cosas encima durante 40 años. Ciros historia börjar här. Det här är det enda fotografiet där han syns med Che Guevara. Till höger syns även fransmannen Regis Debré. Planen att stanna bara en kort tid i lägret spricker då bolivianska armén just inlett en offensiv. Bustos och Debré blir istället kvar i mer än 20 dagar. Och när de sedan lämnar lägret så blir de omedelbart arresterade. Bolivianska armén planerar att avrätta dem, men en tidningsfotograf lyckas ta bilder på dem som publiceras och räddar deras liv. Det som händer de följande 2 veckorna har av alla beskrivits som avgörande för Che Guevaras nederlag. Bustos har av de flesta pekats ut som den som först avslöjar Che Guevaras närvaro i Bolivia. Den franska diplomaten och historieprofessorn Pierre Calfon, som har skrivit vad som anses vara en av de främsta biografierna om Che Guevara, är en av dem som gått ut hårdast mot Ciro Bustos. Portuguese edition, Italian and Chinese, and they are preparing Greek. They arrest Regis Debré and Ciro Bustos on the 20 April 1977. Okay? 67. 1967, pardon, of course. In April 23, Ciro Bustos begins to speak, and to speak out, and to speak up. Why? Because Ciro Bustos had his own real, authentic documents. They find in the pocket of Ciro Bustos his identity, the real identity, and photography of his wife and his daughter. And of course, they blackmail him. If you don't speak, we be careful for your wife and your daughter. And he began to speak. The deposition of Ciro Bustos was about 60,000 words. 60,000 words. It's a lot. It's a very, very long deposition. He told everything. Cuando yo soy detenido, no se sabe quién soy. ¿Qué es este tipo? Porque la figura del francés, ¿no es cierto?, puede ser más entendible, ¿no? Pero, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago ahí? Entonces, esto no puede ser una cosa casual, ¿no? Una persona como el Che no va a llamar a un desconocido. Entonces, la primera cosa que decido yo es hacerme pasar por tonto, ¿no? Es decir, yo vine acá equivocado, ¿no?
Vine a una reunión, no a esto. Yo no sabía que había esto. Entonces yo fui el Carlos Alberto Fruto idiota, y cuando se terminó la historia de Carlos Alberto Fruto, porque la Argentina había tomado impresiones digitales, 20 días después empecé la historia mía, real, con el mismo argumento. Lo único que cambió fue la identidad, ¿no? När säger de till dig, nej men du heter Ciro Bustos? No, más de 20 días después. 20 días? Claro. No, it's not true. His true identity was secured after 1 day. And the best investigation about that has been by Luis González and Gustavo Sanchez. They made an investigation, the best investigation ever done in Bolivia. Calfon bygger sin version av det som hände på en bok av Gustavo Sanchez. Tyvärr har han slarvat bort sitt ex, men vi hittar boken i Bolivia. Och mycket riktigt så återges där något som ses vara förhören. Den passage där Ciro Bustos påstås tjalla verkar vara källan till att han stämplats av historieskrivarna som den som talade först. Men det är något som inte stämmer. Ciro Bustos står inte med sitt riktiga namn utan med sitt falska, Fructuoso. När röjs hans identitet? Är det efter 1 eller 20 dagar? Och hur trovärdig är Gustavo Sanchez bok? Vi ringer upp författaren John Lee Anderson. I would not base any serious research. I would certainly not consign one or another living person to the dust heap of history based upon what Gustavo Sanchez had written. I read that book at the time. There are several parts that are just fabrication. It's not a very precise work. The deposition of Ciro Bustos was about 60,000 words. 60,000 words. You read those papers? Oh yes, I read the positions of Debray and Bustos, both of them. It was Debray who confirmed the presence of Che Guevara because he insisted from his first declaration. He said that he had come to Bolivia to have an interview with Che Guevara. He had been sent for that, and he had done that interview. So it was his deposition that clearly signaled the presence of Che Guevara for the Admiral's watches in Bolivia. 60,000 word report. Yes. You haven't read it. They gave me some passage, but. Comandante, mira el pajarito. Okay. No, if they are interested and they are serious, let me know then. Because, a lot of times they have called about a movie and, and then nothing come through. Let's do that. Give me a call when you come back from Los Angeles. Okay, Mel. Sure. Good day. Bye-bye. Thank you. You too. Bye. Yeah, I want to do from HBO, a movie of the book. You have to incorporate in a movie about my book, The Bay of Pigs, then the Bolivia operation with Che Guevara, then Vietnam or Argentina, Peru. It's impossible. Alla de som haft med Che Guevara att göra har skrivit böcker. Felix Rodriguez skrev sin när han gick i pension efter att ha tjänstgjort som konsult i okonventionell krigsföring. Well, see, unconventional war is said exactly that. Nothing is written. You have to have an open mind. You have to have different experience, and then use that experience to be able to portray what is going to happen. Because it's not written, it's unconventional. If it works, you use it. It's not written in a book.
Det här är Felix Rodriguez egna videoupptagningar från El Salvador. So, but later on as a volunteer, I went to fly with the Salvadorian Air Force, a technique of helicopter I learned developed in Vietnam. So while I was there, that's when I got contacted by Colonel Oliver North, and that's how I started helping him with the resupply operation of the Contra. Felix Rodriguez, you're quite a hero in many quarters. Obviously, you are a person who, in the Cuban-American community, has quite a reputation for your efforts in bringing about the demise of Che Guevara. And I'm very personally proud that you're here today and that I'm able to at least say that to you because it's a high compliment as far as I'm concerned, what you've done in fighting communism in this hemisphere. Thank you, sir. I was involved in the Iran-Contra scandal. And at that point, you know, my whole life was public. I mean, it came out on television, it came out in C-SPAN everywhere, nationwide for several days. What is that, Mr. Rodriguez? That's a flag from one of the revolutionary government being supported by the Nicaraguan inside the country that I was. Los revolucionarios no son gente normal. Che and another guerrilla Bolivian called Willie tried to get out of this trap that we had them in and started climbing one of the walls of the ravine. That's when Che Guevara was wounded, right here in the leg. I spoke with Che Guevara and said, "Who are you?" "I'm Che Guevara." And then later on I came into the room by myself and he was tied down in the floor and I looked at him and said, "Che Guevara, I'd like to talk to you." We talk about philosophies, we talk about why the Cuban economy was so bad. And then he changed and he said, "You can't tell my wife to remarry and try to be happy." And those were his last words. He came to me, he approached me, we shook hands, we embraced each other. No, he called him a gusano, so I don't think if you call someone a gusano, you're not going to embrace him. Inside here is the tobacco of Che Guevara. That's one that he smoked before he died. I never trusted him from the beginning. We didn't like to have CIA people with us. And those were his last words. "I'm Che Guevara." I went to Sergeant Terran and said, "Sargento, don't shoot from here up, because this man is supposed to die from combat wounds. Shoot from here down." "Sí, mi capitán, sí, mi capitán." I need the tools, the weapons for my mind. I need the tools. Det här är Mario Terran. Han som faktiskt sköt Che Guevara. Vi bestämmer träff med honom på ett hotell i Santa Cruz, Bolivia. Men han vill ha $15,000 för en intervju. Under en paus i förhandlingarna sätter vi på kameran. 500. No, va a disculpar. Más tranquilo estoy así, le vuelvo a repetir. Como le digo, hace años harta gente han venido tras de mí a buscarme con plata, me han ofrecido harto. Yo no he recibido, no he querido. Es por la seguridad de mi familia. Tranquilamente yo inclusive puedo hacer mi libro de toda la realidad, pero... ¿Y eso cuánto cuesta? Cuesta cualquier cantidad de plata, se saca, ¿no? No solamente $1,000, miles y miles de dólares. Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. Visst, det är han som sköt Che Guevara. Eller bara en pensionär som en gång var en soldat som följde en order och som fortfarande är rädd för att bli igenkänd. Så kanske är det ödet som gör att inte kameran vill få med hans ansikte.
to draw the character, it's not a good thing. No. No, but you think he has been obliged by torture to make the drawing? No. Cuando viene el policía de vuelta o el informe, dice fulano de tal, y es pintor, qué sé yo, estudiado en Mendoza, y todo el informe del policial. Todo esto en medio de un lío, ¿no? Que Quintanilla, el boliviano, me quería fusilar, ¿no? Y el doctor González de la CIA estaba indignado por primera vez, ¿no? O sea, me ha engañado como un niño durante 20 días, ¿no? Pero bueno, vamos a arreglar las cosas, tenés una oportunidad más a ver cómo es la historia. Entonces yo insistir en el mismo argumento. Dice, pero pintor, dice, pintor, a ver si me dicen dibujá un guerrillero. Yo pienso, ¿a quiénes vieron estos tipos? Entonces han visto a fulano, a Pombo, a esto, a lo otro, los que han visto en la emboscada, esos dibujos. Y así me hacen dibujar al Che y todo eso. Hasta que llegue el momento, ¿no?, que yo estoy buscando, que es a donde todo esto se revierte y me empieza a servir a mí. Me dicen, bueno, a ver, la gente de Buenos Aires, ¿quiénes son? Dibujar, bueno, yo conozco uno que me han mandado. Entonces dibujo a este tipo. Y este tipo no existe. Vad de som förhör Ciro Bustos inte vet är att personen de just lyckats röja identiteten på inte är en naiv konstnär, utan spindeln i nätet för hela Che Guevaras Argentina-projekt. Och faktum är att ingen kommer att få veta det förrän 30 år senare. Eso para el ejército es un éxito increíble. Es un éxito extraordinario. Los tipos estaban eufóricos, ¿no? Me traían cigarrillos, cosas. Para ellos fue un gol que yo dibujara a un tipo que no existía. Porque la intención de todo esto no era ayudar al ejército, porque con esto no ayudaba a ningún ejército. La intención era meter a estas dos personajes que no existen, que no existieron nunca, ¿no es cierto? Y que servían para ocultar las cosas reales, ¿cierto? Tanto para Debré como para mí. Esa era la intención. Todo eso está hecho para mostrar dibujar estas dos personas, que no existen, que nunca existieron. Y este Ruthman inexistente, ¿no?, le ha salvado la vida a un montón de gente. Y eso para mí es mucho más importante que los 40 años de miseria humana que he tenido que sufrir. ¿La prueba de qué, Eri? ¿La prueba de qué? Fotos de este señor había en todo el mundo. Fotos, no dibujos mal hechos, ¿no? Fotografías reales, en todas las posiciones, en todas las circunstancias, con el pelo más largo, más corto, con pipa, sin pipa, con mate, sin mate, con pipa, sin pipa, con mate, sin mate. Todo el mundo tenía fotografías, especialmente la CIA. I need the tools, the weapons for my mind. I need the tools, the weapons for my mind. We have chosen some witnesses who are deserters or who don't have any moral quality to be witnesses. We have chosen some documents
Den som bäst borde veta vad som är sant om Bustos är Debré. Inte bara för att han var där, utan för att han medverkat som källa i de flesta böcker som pekar ut Ciro Bustos. Det finns bara ett litet problem. Han vill inte prata med oss om det som hände i Bolivia. Vi går 30 år tillbaka i tiden, till julafton 1970. Debré och Bustos har precis släppts efter 3 år i fängelse och flugits till Chile. På flygplatsen i Santiago är det sista gången de träffas. Debré blir mottagen av president Allende och inackorderad på ett lyxhotell. Bustos möts med misstänksamhet. Han intervjuas av en enda journalist, den svenske korrespondenten Jan Sandqvist, som misslyckats med att få en intervju med Debré. Medan alla slogs om att få bjuda in Regis Debré så hade man inte ens beställt hotellrum till Bustos. Och han har inte ens pengar att betala hotellrummet med. Se puede acá hablar de la fatalidad de su muerte, pero la muerte del Che no es la desaparición del Che. Man visste inte om han var tjalle eller inte. Det var en väldigt lite otrevlig situation. Det var ju Debré som var den stora figuren naturligtvis, och den som alla var ute efter. Debré blir Kubas man i Europa. Personlig vän till Fidel Castro och frikänd av alla. Detta trots att den bolivianska armén säger att det var Debré och inte Bustos som pratade först. If I had the conviction of Debré spoke first, I write it. But my conviction, He's a good friend of he's a good friend. No, good friend. It's a friend of me, but I don't. If everything, Vi söker upp Regis Debré på ett slott i Normandie där han håller i ett seminarium. D'Henri Langlois procédait d'une vision spécifique ce qu'il faut montrer par les programmations, par la conception du musée. La mémoire accumulée, le il faut tout garder, n'est possible en effet pour Langlois. Wagner, on se verra après le déjeuner. Oui. We from Swedish television. Ah oui, but you don't. Now you no. We are not going now to speak. Ah oui. Attendez une petite minute. Hein, je dois partir. Normalement, je devrais partir, c'est plus raisonnable. Would like to ask you, do you remember Ciro Bustos? Yes. He lives in Sweden. Ah oui. We have made a long interview with him. Oui. Do you think he's a traitor? No, I don't like these words. No? No. You haven't had any contact with him? Non. Non, je ne veux pas avoir de contact avec lui, mais je ne veux pas non plus le calomnier ou non. After 30 years, I don't remember anymore about that. No. But what we have would you to but you know, because in the interview, let me say, in the interview with Calfon, you say pretty clearly that he was the one who talked. He was not the one. There was a lot of people. For me, it's over. But if you saw him, I think you probably. I mean, for you, it's all the story. But you even have a responsibility to tell people that it was a situation where everybody talked, even you talked. Yes, I talked after I was put before a lot of evidences. A lot of evidences came from him, unfortunately, and photography and so on. What can you say? Vad vi tyvärr inte vet när vi står här är att det finns en detalj som rör Debré som för de flesta är okänd. En detalj som dyker upp en månad senare. Det här är Humberto Vázquez Viana, bror till El Loro, en av de första som dör i gerillan. Humberto, som tidigare bott i Sverige, kontaktar oss när vi är i Bolivia. Han säger sig ha något som kan intressera oss. Regis Debré. Så det är alltså Regis hans.
Det är ett brev till sin advokat. Om han säger exakt, jag har en kompromiss med armén. Han inte berättar till journalisten att Che Guevara är här. Debré var rasande på sin advokat för att han gått ut i media och avslöjat att Che Guevara var i Bolivia. I brevet skriver Debré: Che Guevaras närvaro var något mycket konfidentiellt. Jag har en hedersöverenskommelse med armén att inte prata om Che Guevara med journalister. Att han har en kompromiss med armén. Att inte berätta till journalisten att Che Guevara är i Bolivia. Alltså folket visste inte. Men armén visste exakt. Debré sparkar sin advokat efter det här. Advokaten offentliggör brevet ett år senare, men ingen uppmärksammar det. Men som sagt, så vet vi inget om Debrés överenskommelse med armén när vi står här. You know, you made a career on this story and he was forgotten. No. And I'm sorry, I don't made any career on this story. I had to work, I had an intellectual work before. I have an intellectual work after. And it's not for me the turning point. No. But history has been written in that sense. That yes, I'm not responsible of what the people say. I am responsible only for my books and with my friends and all my work since 40 years. Okay? But he says that he was for 20 days covering his false identity of Carlos Alberto Frutos. And you speak with him. I don't want to speak of all that. And that's all. Okay. Bye-bye. It's something that is just a fact of life, that we all have grown up on the books of those heroic martyrs who didn't talk and, went to the stake or whatever. But in fact, 99% of everyone who goes through that experience does. And I don't think that it was ever fair of Debré to heap the blame on Cito. So he was a convenient scapegoat, I think. But it was unfair of everyone, especially Cuba, to allow Cito to take the heat for all that time. Camba started firing to our soldiers, but when he saw that there was really more troops than he could handle, he tried to hide himself, and that's when we captured him. There wasn't one person who was responsible, and Che himself bears the greatest responsibility. He was a grown man, and he chose to do what he did. Todo esto del mundo de la comunicación, qué sé yo, es un mundo de puras palabras, ¿no? Donde las cosas no se sabe si son o no son, pero se dicen. Esa figura, ¿no es cierto?, es lo contrario de eso. Esa figura es no las palabras, sino los hechos concretos, la práctica. La sensación de verla y la imagen del Che es casi una cosa normal para mí, porque es algo que está permanentemente. Es un punto de referencia al que retorno siempre, ¿no? Yo no los conozco, ¿no? The revolutionary people are not normal people.
Tell the truth. Compañero. 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 Tell the truth. Che Guevara. I want to tell the truth and to clear many things that have been told about the revolution. Jag hade sett bilder mycket på Che Guevara, så tyckte jag den var snygg. Fick jag tag i någon större affisch i A3 och så ritade jag av den och så skärde jag ut den. Sen testade jag lite hemma på olika grejer och sen funkade det. Varför har du inte gjort någon stjärna i? Ja, jag vet inte, men det var ganska mycket för att det inte skulle bli för associerat med kommunism.